हाय स्टूडेंट मु संजय आपण स्वागत करुच्ची संजय स्टडी चैनल रे। जय जगन्नाथ पिला माने। तो तुमे माने समस्ते वर्तमान व्यस्त विव्रत हो सारे जे तुम मानकर मेरिट लिस्ट केबे आसीबो। तो आदर्श परीक्षा तुम माने जनवरी मासरे देइछ एवं तुम मानकर फेब्रुआरी मासर लास्ट आड़ी तुम मानकर मध्य मेरिट कौन रिजल्ट प्रकाश पाई। तो केबे आसीबो मेरिट लिस्ट, कहीं मेरिट लिस्ट आसबारे विलंब होउछि। आसंतु आमे आज ए विषय रे आलोचना करिबा। वीडियोटी को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु जहाँफल कि आप मैंने सठिक इनफॉरमेशन पाई परिबे एवं जो मैंने नुआ अछंती चैनल रे से माने दया सब्सक्राइब कर नियंतु। तो ऑफिशियली वेबसाइट को जिबा, नोटिफिकेशन को देखिबा कौन नोटिफिकेशन अपडेट कौन आसीछि एवं तापर हम माने समस्ते आलोचना करिबा। ओके, तो पिला माने गूगल को जाइए तो मैंने ओएबी सर्च करिवो। ओके, ओएबीएस आसीगला। ओएबीएस ऊपर क्लिक करिबा। ओडिशा आदर्श विद्यालय रे तुम मानकर ऑफिशियल वेबसाइट। तो माने रिजल्ट पिला माने जेतले मेरिट आसीबो ना, तीनटा साइट रो देखि परिबो। कोन कोन तीनटा साइट कहि दूचे बे। फर्स्ट साइट होची तुम मानकर ओएबी एस ओडिशा आदर्श विद्यालय संस्था। सेकेंड होची तुम मानकर बीएससी हैला, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और थर्ड होची पिला माने डिस्ट्रिक्ट रो वेबसाइट। डिस्ट्रिक्ट रो तुम मानकर डिस्ट वेबसाइट रे मध्ये तुम माने देखि परिबो। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रो वेबसाइट अछि पिला माने, जेमति कि तुम मानकर पुरी हो, खोर्धा हो, नयागढ़ हो, कंधमाल हो, कोरापुट हो, गंजाम हो, कटक हो, सबुतक डिस्ट्रिक्ट गोटे गोटे वेबसाइट अच्छी। जब तुम जानी न तेरे तुम मैंने गूगल जाकि सर्च कर पुरी बोले सर्च करदे है पुरी डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट मध्य तुम मानकर आसीज। ओके, देखिए पिला माने एडमिशन गाइडलाइन रे किछि आसीछि कि रिजल्ट रो रिजल्ट आसी जाइथिला एवं तापर तुम मानकर मेरिट लिस्ट रो किछि नोटिफिकेशन आसी ना ना आम देखा। देख पिला माने रिजल्ट और नोटिफिकेशन आसी किंतु मेरिट लिस्ट नोटिफिकेशन आसी ना। तो मन रे प्रश्न, मेरिट लिस्ट ए वर्ष आसीबो ना आसीबो ना। जेहेतु पिला माने तुम माने समस्ते आदर्श एग्जाम देइछ, तो मेरिट लिस्ट तुम मानकर कंपलसरी आसीबो। कौन कहली? कंपलसरी मेरिट लिस्ट आसीबो। किंतु मेरिट लिस्ट आसवा विलंब होबार कारण बहुत अनेक गुड़िए कारण रही। फास्ट कारण तुम मानकर कौन ना, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जी एग्जाम टी कंडक्ट करुच्ची। एबे रिसेंटली तुम जानी आमर मैट्रिक परीक्षा तुमर बड़ भाई भौणी मैंने मैट्रिक परीक्षा देइछन्ति, जोटा कि आम कहे 10th बोर्ड। 10th बोर्ड मध्य किए कंडक्ट करुच्ची पिला माने, दशम श्रेणी मध्य तुम मानकर बीएससी ओडिशा ही कंडक्ट करुच्ची। किए? बीएससी ओडिशा, जोटा कि आम कहे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा ही कंडक्ट करुच्ची। तापरे द्वितीय कथा होची पिला माने तुमे माने वर्तमान समस्ते को क्लास रे अछ ना, पंचम श्रेणी, षष्ठ श्रेणी। आदर्श परीक्षा हमर कोन पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम पिला मानक पय होउची हना नै पिला माने। तो ये जो पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम श्रेणी पिला माने तुम माने समस्या अछ। तो तुम मानकर वार्षिक परीक्षा हो गलानी कि पिला माने? वार्षिक परीक्षा हो गलानी कि? वार्षिक परीक्षा हेनी। तुम्हें देखिथिबो पिला माने पूर्व वर्ष तुम मानकर कोन हेतिला ना, वार्षिक परीक्षा हेबा पूर्व आसी जाइतिला मेरिट लिस्ट। तो सेही अनुसार जदि तुम मानकर ए वर्ष ताहले तो वार्षिक परीक्षा पूर्व आसी जाय कथा, किंतु वर्तमान सुधा आसी नाही। देखो आज होची पिला माने मंगलवार, सॉरी आज होची पिला माने बुधवार। तो 12 तारीख बुधवार तुम मानकर परीक्षा पिला माने केबे टिके कमेंट करिवो। प्राय ओडिशार मोस्ट ऑफ द पिला मानकर 17 तारीख टू स्टार्ट, 17 ना 18 तुम मानकर एग्जाम टी स्टार्ट होर अछि हना नहीं, 17 18 तो कमेंट करियो पिला माने तुम मानकर जो वार्षिक परीक्षा फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 कहि परिबा कि समेटिव असेसमेंट 2 मध्ये हम कहि परिबा। से जो वार्षिक परीक्षाटा तुमरो
କେଉଁ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର ହେଲା। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ଜାମଟା ତୁମମାନଙ୍କର ହେଲା କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଓକେ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଥିଲି ନା ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। କ'ଣ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। କେତୋଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି? ଯେହେତୁ 314ଟି ବ୍ଲକ ରହିଛି ତାହେଲେ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତୋଟି ଆସିବ ପିଲାମାନେ? କେତୋଟି PDF ହେବ ନା 314ଟି। 314ଟି ସ୍କୁଲର 314ଟି PDF ହେବ ବା କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତୁମମାନଙ୍କର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କଟ୍ ଅଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ଯିବ କଟ୍ ଅଫ୍ ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କମ୍ ଯିବ କଟ୍ ଅଫ୍। ଯେମିତିକି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ପିଲାମାନେ 46 ମଧ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 36 ମଧ୍ୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତ 46 କେଉଁଠି ଆଉ 36 କେଉଁଠି, ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଇଗଲା। 36 ଏବଂ 46 ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ସ୍କୋର କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର 46 କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯିବ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେଉଁ ବ୍ଲକରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଅଧିକ ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ କଥା କହିବା, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ PDFରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇକି ତୁମର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିବ, କ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଥିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜାର୍ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ହେଉ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାହେବ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ ଏବଂ ତୁମମାନେ ବାଛିବା ପାଇଁ ନାଁଟା କରିବେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ହେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ବାହାର କରାହେଇକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ କମ୍ ମାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାର୍କ ହଉ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ 10ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମାତ୍ର 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ। ସେମିତି ଲଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ପରିସୀମା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି, 10 ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି କି 15 ଜଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ KVS କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଏ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଥିବେ, ଓକେ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। KVS କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ହେଲା। ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ତ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆମର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି, କେଉଁଟି ଠିକ୍, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପଢ଼ିବାଟା ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଆମର ନବୋଦୟ ପଢ଼ିବା ଠିକ୍। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆଦର୍ଶ ଭର୍ସେସ୍ ନବୋଦୟର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିବା ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ପିଲାମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କର କହିଲି ରେଜଲ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାରିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କର ଯେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କର କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଓକେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।